من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بڑی عید ماشاءاللہ گزر گئی ہے، گوشت رج کے کھادا ہے اور بہت ماشاءاللہ طبیعت تہاڈی حشاش بشاش ہے اور تسی بڑے فٹ فاٹ ہو اور بڑے فریش بھی ہو تو بڑے یس بھی ہو، اس واسطے کہ گاں دا گوشت بڑا جڑا ہے وہ زبردست ہوتا ہے۔ تو مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ دے بقول کٹا تو پھر کٹا ہی، اور دمبے بکرے چھترے لیلے اور اونٹ اے تساں سبا کیتے اور گوشت کھادے، یہ سارے کام جڑے اللہ نے کروائے نے قربانیاں ہوئیاں نے، یہ دعا کرنے واسطے ہن سانو اللہ کے التجا کرنی چاہیے کہ ساڈیاں قربانیاں کیتیاں ہوئیاں کائنات دا رب قبول فرما لے۔ جلسہ کرو، حج کرو، عمرہ کرو، روزہ رکھو، حلال چکھو، اعتکاف بوو یا زبان وچوں کوئی جملہ کہو، کہن دے بعد، نماز پڑھن دے بعد، جہاد کرن دے بعد اور اعتکاف بہن دے بعد، زکات دین دے بعد اور حج عمرہ کرن دے بعد اور تہجد پڑھن دے بعد اور قربانی کرن دے بعد ہر عمل اللہ دی خاطر کر کے پھر بھی رب دے کھڑے پہ جاؤ، دعا کرو، التجا کرو، صدا کرو، ندا کرو اور اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات دا ترلا مارو کہ مالکا قبول کر لے، کیوں اسی منگ دے پھبنے ہاں تے او عطا کردا پھبدا ہے۔ یا اللہ مدد کانفرنس مسجد منصور اہل حدیث نہری کوٹھی دے اندر جڑا پروگرام برادرم عزیزم محترم سرور پٹھی صاحب، میرے بھائی عبد القیوم صاحب، دیگر احباب نے منعقد کیتا ہے اور تسا احباب تشریف لے آئے ہو، میرے دوستو، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک والا منظر، آپ علیہ السلام دی ذات گرامی والی بہار اور نبی علیہ السلام دی ذات گرامی والا او سما اور نبی علیہ السلام دی ذات گرامی والا او وقت اور ٹائم کہ جدوں آپ جماعت کراندے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صحابہ اکرام پیچھے ہوندے اور نبی علیہ السلام اگے مصلے تے کھلو کے امام بن کے اللہ دا ترلا پہ مار دے لے اور صحابہ میرے پاک نبی دے مقتدی بن کے اللہ دا ترلا پہ مار دے، اور الفاظ کی نے ایاک نعبد و ایاک، انج نہ کرو سارے مولوی ہماری بول دے رہے ہو میں کوئی ایم ایل اے ہوں، میں کوئی ایم پی ہوں، میں کوئی صدر نہیں، وزیر نہیں، وزیر اعلیٰ نہیں، نہ ہی مینو اللہ بنائے، کیونکہ اس ملک دا صدر تے وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ ہونا کھچ کھچ تو سوا کھ نہیں لگے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، مینو اللہ مسلمان رکھے اور تانوں مسلمان رکھے اور زندگی دے آخری دم تک مدینے والے دا غلام رکھے اور زندگی دے آخری دم تک سانو اپنے گھراں دا مہمان رکھے، سارے مل کے آمین کو۔ میرے عزیزوں، آپ مسلح تے کھلو کے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صحابہ آپ نے مگر کھلو کے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرنے اور تیرے کولو ہی مدد منگنے۔ پتا چلیا کہ رب دی مدد دے سوا، میرے دوستو، رب دی ذات دے سوا
کوئی چارہ نہیں، رب دی مدد کے بغیر کسی کا گزارا نہیں۔ میں صدقے جاواں صحابہ بھی رب دی مدد دے طلبگار اور انبیاء بھی رب دی مدد دے طلبگار اور سونے مصطفیٰ بھی رب دی مدد دے طلبگار۔ سارے صحابیاں نے رب دے کولوں مدد طلب کی تھی، اج سارے وہابیاں نے رب کولوں مدد طلب کی تھی۔ میں صدقے جاواں رب مددگار ہے اور سارا جہان طلبگار ہے۔ سبحان رب مددگار ہے، رب مددگار ہے اور سارا جہان طلبگار ہے۔ اور میں اس موقع پہ یہ بات بھی تواڈے گوش گزار کراں، یا اللہ مدد کانفرنس کروان والے ہو اور یا اللہ مدد کانفرنس کے اندر آن والے ہو اور یا اللہ مدد کانفرنس کے اندر تعاون کرنے والے ہو اور یا اللہ مدد کانفرنس کے معاملے کے اندر ساتھ دین والے ہو اور یا اللہ مدد کانفرنس کے اندر بہن والے ہو اور یا اللہ مدد کانفرنس کے یہ منظر اور مناظر اور یہ بہار تکڑ والے ہو تے ویکھن والے ہو، میں تانوں مبارک دینا۔ کوئی کسے شجر دے سامنے کھلوندا ہے، کوئی حجر دے سامنے، کوئی پیر دے سامنے، کوئی فقیر دے سامنے اور کوئی کسی انسان دے سامنے اور کوئی کسی میرے دوستو خانقاہ دے سامنے اور کوئی کسی دربار دے سامنے کھلو کے کہندا ہے بزرگا ساڈی مدد فرما۔ میں تانوں کیوں نہ مبارک دیاں، تسی رب دے در تے بیٹھ کے کہہ رہے ہو اور مالک دی ذات دے اتے توکل کر کے کہہ رہے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے ہوئی جملہ بدر منیر نے آکھیا ہے، اے ہوئی جملہ وہابیاں دے پیر نے آکھیا ہے۔ مل کے پڑھو سارے صلی اللہ ہو، جتنا مجمع آواز نہیں صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے مجاہد ملت حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب اور مجاہد اسلام حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب اور اللہ کے فضل و کرم سے دیگر علماء کرام نے جو خطابات فرمائے۔ قاری محمد اقبال قصوری صاحب تشریف نہ لا سکے اور حضرت مولانا قاری محمد حریف ربانی صاحب جو حج کی سعادت کے لیے میرے دوستوں تشریف لے گئے، وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو خیریت سے واپس پاکستان لائے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر منصور بھی اس جلسے میں نہ آئے، قاری خالد مجاہد بھی اس جلسے میں نہ آئے، اقبال قصوری اور مولانا حنیف ربانی اس جلسے میں نہ آئے تو یہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی یا اللہ مدد نہ کہے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ ساری کائنات اکیلے اللہ کی محتاج ہے۔ اور دیکھو کیسی پیاری گل ہے کہ جدو بندہ مالک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اکبر بولو، ہائے ہائے میرے اللہ بولو، بولیا کرو بولیا کرو اللہ اکبر۔ اور انہاں دنوں دے اندر حسینیاں اللہ دیا حمداں کیتیاں، سناواں کیتیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ مالکا تیریاں تعریفاں کر دیا ساڈا دل اکدا نہیں، ساڈی زبان تھکدی نہیں، ساڈا دل رجدا نہیں، ساڈا جی بھردا نہیں، تیری تعریف تو
सदके जाइए, तेरी तारीफ तो कुर्बान जाइए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करने और तेरे कोलों ही मदद मंगने। और दोस्तों इन्हां दरबारां ते जाओ, मलंग बैठे ने, पुछदे ने हाँ भाई कित्थों आया? कहंदा मैं कल्याणे तो आया। तू कित्थों आया? मैं नहरी कोठी तो आया। हाँ भाई तू कित्थों आया? जी मैं रनाले तो आया। हाँ भाई तू कित्थों आया? जी मैं उपाड़े तो आया। हाँ भाई तू कित्थों आया? जी मैं पत्तो तो आया। हाँ भाई तू कित्थों आया? जी मैं जंबरा तो आया। की लेना है? मुंडा लेना है। मुंडा लेना? हम मुंडा लेना है। अबे आहो जी मुंडा लेना आया। की लेके आया? जी कुछ नहीं ले आया। अबे जिਵੇਂ आया फिर ओवें ही लगा जा। कोई शह ले आएगा, कोई शह ले जाएगा, अगर कुछ नहीं ले आएगा, कुछ नहीं ले जाएगा, कहता जी की ले आवा? अखे बकरा लिया, मैं माड़ा बनावा। अखे छतरा लिया, मैं माड़ा बनावा। दुम्बा लिया, मैं माड़ा बनावा। अखे जा कुकड़ी लिया, असलो ही मर गया। कुकड़ लिया, पुत्र लै जा। आसमान तो आवाज आती है। इन्हां दरबारां वाले कहते ने कि कोई शह लैके आओगे, कोई शह लैके जाओगे, कुछ नहीं ले आओगे, कुछ नहीं ले जाओगे। आओ, मैं तुहाडा रब हो के तुहानू कह रहा, मेरे दर पे खाली हाथ आ जाओ और यहां से सब कुछ लेकर चले जाओ। इसलिए कि जिसके दर पर जाकर मांग रहे हो वो खुद फकीर है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मैं अला कुल्ले शैइन कदीर हूं। नारे पे मार दियो कि मैनू कतल पे कर दियो। मुश्किल मोहब्बत प्यार दे नाल, मोहब्बत प्यार नाल बोलिया करो। मेरे भाई जफर साहब नू पता लगे मेरा भाई उकाड़े तो आया। जफर सीडी एंड केसट सेंटर। आओ तो फरमाना जरा, तड़प जाओ दोस्तों। अबू बकर सिद्दीक रफीक बनया, आखिर तक ना होइया जुदाइयां नी। दूजा उमर फारूक जरनैल वड्डा, जिन्हें कीतियां खूब लड़ाइयां नी। तीजा यार उस्मान जवान सोना, राहक शहादतां पाइयां नी। अली शाह मर्दां तलवार फड़ के खूब कीतियां कुफर सफाइयां नी। सच पूछो ते ओना बहादरां ने धुम्मां विच जहान दे पाइयां नी। रोम शाम ईरान नू फतह करके बांगा आन तौहीद सुनाइयां नी। बदर वालों का यही अकीदा है और ओहद वालों का यही अकीदा है और खंदक वालों का यही अकीदा है, खैबर वालों का यही अकीदा है। इबादत अल्लाह ही की और मदद अल्लाह ही से, इबादत अल्लाह ही की और मदद अल्लाह ही से। यही अकीदा मुहाजिरीन का है, यही अकीदा अंसार का है, यही अकीदा बदर वालों का है, यही अकीदा खंदक वालों का है, यही अकीदा खैबर वालों का है, यही अकीदा मदीने वालों का है, यही अकीदा मक्के वालों का है और यही अकीदा अल्लाह वालों का है और यही अकीदा ईमान वालों का है। हर ईमान वाले का यही अकीदा है। इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह की होगी, मदद मांगी जाएगी तो सिर्फ अल्लाह से मांगी अब्दुल्ला कासिम साहब नारा मारे और इंज पे तुसी बोलते हो जिवें जलसा मुलतवी है। तड़प जाओ। लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता था। लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़
دیتا تھا، سمندر پہ جب جاتا تھا تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس واسطے میرے دوستو آؤ توجہ فرمانا ذرا، ہر وقت مالک کائنات کو مدد منگی جائے، رب دا ترلا ماریا کرو، آخیا کرو گناہگار بیکار میں بندہ تیرا، نہ کہہ دیا جی کہ میں بڑا عبادت گزار ہاں، میں بڑا ایماندار ہاں، میں بڑا مومن ہاں، میں بڑا بڑا خطیب ہاں، میں بڑا بڑا علامہ ہاں۔ آئی ایم علامہ جب اسی اپنے آپ کو کہنے ہیں نا آئی ایم علامہ تے آسمان تو آواز آتی ہے یو آر علامہ۔ جب اسی اپنے آپ کو کہنے ہیں نا آئی ایم علامہ تے آسمان تو آواز آتی ہے یو آر علامہ، اور میرے علامہ تو اپنے آپ بڑا علامہ پیا سمجھنا ہے، نہ اپنے آپ گرایا کرو رب دے سامنے، اپنے آپ مٹایا کرو رب دے سامنے، اپنے آپ مٹا دیو، اپنے آپ رلا دیو، اپنے آپ گرا دیو، آخیا کرو گناہگار بیکار میں بندہ تیرا، اور تیرے ہی در پہ آ گرا، تو سارے جہاں کا مالک ہے، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، تیرا در نہ کبھی میں چھوڑوں گا، ہے منظور کی ہر دم یہی صدا، تو سارے جہاں کا مالک ہے، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت اور تیرے کولو ہی مدد۔ اور دوستو میں اتنے بڑی محبت تے بڑے پیار دے نال ایک اور بات دی دعوت دینا چاہنا، حضرت عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ، بولو 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 رضی اللہ تعالی عنہ، صفا مقام پہ کھلو کے دعا پہ کر دینے، صفا مقام پہ کھلو کے، کیڑا صفا مروا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا مروا ایسا پیارا مقام، اللہ انہوں صفا بھی وخات مروا بھی وخات۔ لوگوں سنو، کوئی کسی جگہ کے چکر کاٹتا ہے، کوئی کسی جگہ کے چکر کاٹتا ہے، اور کوئی ادھر جا رہا ہے، 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 اور کوئی کسی کا طواف کرتا ہے، کوئی کسی کا طواف کرتا ہے۔ ہمارے خلاف فتوے لگانے چھوڑ دو، ہمارے خلاف زبانیں چلانی چھوڑ دو، ہمارے خلاف تقریریں چھوڑ دو، ہمارے خلاف تحریریں چھوڑ دو، ہمارے خلاف لیکچر دینا چھوڑ دو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں اہل حدیث کون ہے جو صرف اور صرف بیت اللہ کا طواف کرنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ اسی اطاعت کریں گے تے رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور طواف کریں گے تو صرف بیت اللہ کا، کہو انشاءاللہ، اچھی آواز میں کہو۔ اور میں اس موقع پہ بات کرنا چاہنا، پاک پیغمبر علیہ السلام دا ہر صحابی اور میرے پاک نبی علیہ السلام، آپ بھی اور آپ دے صحابی بھی کی جملہ بول دے، اللہ دا گھر دیکھیا طواف ہو رہا ہے اور حج واسطے گئے،
عمرے واسطے گئے لبیک اللہ سارے نو مکہ وکھا سارے نو مدینہ وکھا لفظ نوٹ کریا جی جملہ نوٹ کریا جی جملہ اور بگیا جملہ نوٹ کریا جی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک بولو لا شریک لک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سارے اونچی آواز میں کہو اللہ تیرا پھر بولو اللہ تیرا ذرا مل کے بولو اللہ تیرا ذرا خرچ کے بولے اللہ تیرا کوئی آپ سننا چاہتے ہیں آپ سننے کے لیے تیار ہیں فجر کی اذان تک بیٹھے ہوئے ہو آئیے پھر میں قرآن سنا دوں قل ان صلاتی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ ابھی بھی آپ نہیں بول رہے بولو تو میں تو تھکا ہوا آیا ہوں آپ تو نہیں نہ تھکے ہوئے بولو للہ رب العالمین لا شریک لا لا شریک لا لا شریک لا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سارے مل کے پڑھو اللہ تیرا گواہی پہ جائے اللہ تیرا سارے دی آواز ریکارڈ ہو جائے اللہ تیرا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اور میرے دوستو یہ نماز اللہ کے لیے یہ جہاد اللہ کے لیے یہ حج اللہ کے لیے یہ عمرہ اللہ کے لیے قیام اللہ کے لیے رکوع اللہ کے لیے سجود اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے دن اللہ کے لیے رات اللہ کے لیے ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے ساری کائنات ساری دنیا سارا جہان اللہ کے لیے آسمان سے آواز آتی ہے اگر تم میرے لیے میں رب کہہ رہا ہوں میری جنت تیرے لیے اگر تو میرے لیے میری جنت تیرے لیے اللہ تیری ذات تو صدقے تیری ذات تو قربان سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بات یاد آئی اگ دے اندر رب رب کر رہے ہیں اگ دے اندر رب رب ساڈے کولوں گھر دے اندر رب دا نام نہیں لیا جاتا ساڈے کولوں مکان دے اندر دکان دے اندر چوک دے اندر چرستے دے اندر مسجد دے اندر مدرسے دے اندر دریا سمندر اور نہر دے اوتے ساڈے کولوں رب دا نام نہیں لیا جاتا میں ابراہیم علیہ السلام تو صدقے جاواں اگ دے اندر بھی رب رب پہ کر دے اگ دے اندر بھی کہہ رہے نے یا اللہ مدد ابراہیم علیہ السلام آگ میں کہہ رہے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ابراہیم علیہ السلام آگ میں کہہ رہے ہیں یا اللہ مدد آگ میں کہہ رہے ہیں یا اللہ مدد اور ہم آج ناری کوٹھی کی منظور مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ مدد اور یہی نعرہ مدینے والے کے پروانوں کا ہے اور یہی عقیدہ مصطفیٰ کے دیوانوں کا ہے اور یہی عقیدہ سارے انبیاء کا ہے اور یہی عقیدہ سارے اولیاء کا ہے اور یہی عقیدہ سارے شہداء کا ہے اور یہی عقیدہ تمام مومنین کا ہے اور یہی عقیدہ
تمام مسلمین کا ہے، اور نہری کوٹھی کے لوگوں یہی عقیدہ ابو بکر صدیق کا ہے، اور یہی عقیدہ بدر منیر کا ہے۔ منظور احمد صاحب، اور اللہ نے فضل و کرم حدیث نو رب نے کنیا رحمتاں اور کنیا برکتاں دے نال رب نے نوازیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر کہہ رہے نے حسبی اللہ، جدا ترجمہ ہے یا اللہ مدد۔ سبحان اللہ، ایک باری پھر کہو۔ مولانا سرور پٹی صاحب تشریف فرمانے، میرے بھائی جان بیٹھے نے، گل سنیا جی ذرا۔ سارے صحابہ فجر دی نماز، ظہر دی نماز، عصر دی نماز، مغرب دی نماز، عشاء دی نماز، تہجد دی نماز، نماز جنازہ، نماز جمعہ، نماز عید الفطر، نماز عید الاضحیٰ، ہر نماز کے اندر کہندے سن یا اللہ مدد۔ سبحان یا ایک بار سارے مل کے کہو ہاں، یا اللہ مدد، یا اللہ۔ تسا مدد کہنا، میں کہنا یا اللہ، یا اللہ۔ خدا دی قسم، ایسا جذبہ اس قوم دے اندر، اتنا جذبہ تے اتنا ذوق تے اتنا ولولہ۔ آؤ میں پھر اتنے بات کرنا چاہنا۔ اللہ پاک فرما دے نے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ والو۔ کہ آؤ مالک دا ترلا ماریے تے آکھیے مالک کے مالک کے کائنات دا ترلا ماریے کہ مالک نو آکھیا کرو یا رب ہے، اج ترلا ماریا کرو یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ اج میرے بھائی جان نے ساؤنڈ دا کیسا سسٹم بنایا، ماشاءاللہ کمال درجے دی سیٹنگ کی تھی ہے، وگرنہ اینے مولوی تقریرا کر گئے تے اجے بھی سپیکر چلدا پیا، اینے مولوی روٹی کھا گئے، بوٹیاں اجے بھی موجود نے، اجے بھی بوٹیاں موجود نے، اجے بھی روٹیاں موجود نے۔ مولوی اینے تقریرا کر گئے، سپیکر اجے چلدا پیا، اینے مولوی جناب خطابات کر گئے، اجے بھی بیبیاں کثیر تعداد سندیاں نے پیا، اور بیبے کثیر تعداد میں سندے نے پے۔ ربا میں ساری جماعت وچوں بیکار، گناہگار، عاجز، انکسار، بے علم، بے عمل، بے عقل بندہ ایک دعا کرن لگا، انہاں ساریاں نو مکہ بھی وکھا دے، مدینہ بھی وکھا دے، انہاں نو مکے مدینے پہنچا دے، مکے مدینے دی زیارت کرا دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صفا مقام تے کھلو کے، صفا مقام تے کھلو کے جڑا جملہ بولیا وہ جملہ دھیان دے نال سن لو۔ شیخ جابر حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی دی جو دے اندر رہن والے ہو، اور حضرت مولانا شیخ الاسلام مفکر اسلام حافظ القرآن حافظ الحدیث استاد الاساتذہ استاد العلماء حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ چلے آنے والے بزرگاں دی جو وچ رہن والے ہو، ذرا گل سنیا جے، توجہ فرمایا جے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہہ رہے نے اللہم انکا قلتا ادعونی استجب لکم۔ لفظ دھیان دے نال پھر سننا ذرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے الفاظ اللہم انکا قلتا ادعونی استجب لکم وانک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ تسا آپ ہی تے آکھیا، اے اللہ تسا آپ ہی تے آکھیا میرے کولو منگو میں عطا کراں گا، کہ آپ ہی تسا فرمایا ہے میں وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا۔ میرے اللہ
میں तुहाडे कहण ते तुहाडे कोलों मंगना वा पिया, मैं मंगना वा पिया, तुसी मन जाओ। सुभान, सारे तो सुभान। वड्डी ईद ना, वड्डी ईद लंघ गई है कि जदों लेले लैन की वारी आई ना, कई बंदियां दा दिल नहीं सी करदा कुर्बानी देण ते, मगर मुंडा खड़े पै गया, अब्बा लेला लैना, अब्बा लेला लैना, अब्बा बकरा लैना, अब्बा छतरा लैना। अबू जी असा कुर्बानी जरूर करनी है, वच्छा लैना, असा ऊठ लैना, अबू जी जरूर असा कुर्बानी करनी। अब्बे कई कहते सन याद करान दो, याद करान दो, मेरे च हिम्मत नहीं। मुंडे फिर दुआले हो जाते सन, नहीं अब्बा लेला लैना। तो कई अब्बे अक के कहते हैं ऐतका फिर अब्बा ही कर लो। कई अब्बे अके कहते सन ऐतका फिर अब्बा ही कर लो, मगर लेला लैना पिया, धुंबा बकरा छतरा जनाब लैना पिया, वच्छा लैना पिया, ऊठ लैना पिया, खरीदना पिया। खैड़े पै के मुंडे ने बकरा छतरा लै लिया। ते जदों निक्की ईद आउंदी है उदों मुंडा खिलौणियां वास्ते रौला पई पांदा, अब्बू मैं जहाज लैना है, अब्बू मैं गड्डी लैनी है, अब्बू मैं पजारो लैनी है। रोण लग पैंदा है, कदी इधर रिड़दा जांदा, कदी इधर लेटदा जांदा है। ते मुंडे दी मां कोलों कह देंदी है, अगर मेरा मिठू जहाज आ ही बैठा सी तो पता नहीं तुस पैसे कबर च ले जाने। अगर मेरा पप्पू जहाज आ ही बैठा है, पता नहीं तुसा माल ते दौलत कबर में चले जाना जे, लै दियो इनू जहाज। और मुंडे ने रो के अब्बे नू मना लिया, और मुंडे ने खैड़े पै के कुर्बानी बाप कोलों दुआ लई, खैड़े पै के जहाज पजारो रेल गड्डी लै लई। आसमान तो आवाज आउंदी है, इन्हें रो के तेरे को खिलौना लै लिया ते तू मेरे अगे रो के जन्नत नहीं लै सकदा। एक बारी रो के विखा ते छड्ड, एक बारी आंसू बहा के कह ते दे, मैनू जन्नत दे, जन्नत दे मालिका, मैनू जन्नत दे, जन्नत दे मालिका, मैनू जन्नत दे। आसमान तो आवाज आउंदी है, असां बनाई तेरे वास्ते वे, जा तेनू दे छड़ी। अल्लाह सारे जन्नती बना, आंखों मिल के आमीन। मगर अफसोस इस बात है, असी माल के कायनात जी साथ दे कोलों मंगते ही नहीं। अल्लाह फरमाते रहे, और काला करने वाले हो, अगर काला करना चाहते हो, और जल्दी करने वाले हो, अगर जल्दियां करनिया चाहते हो, और तेजियां करने वाले हो, अगर तेजी करना चाहते हो, आओ तुहानू तेजी वाला काम दसा। अल्लाह जी केड़ा वसारे उला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नह। रब्बे कायनात ने फरमाया, मैनू मनान विच जल्दी करो, और मेरी जन्नत विच जान लई जल्दी करो। असा रक्षिया ने मगर लिखा है, असा रक्षिया ने मगर लिखा है कि सवारी लभे ना लभे, स्पीड 190। वो 90 स्पीड हो जाए रक्षे की, तो सवारियां लैके शटाले वड़ जाता है। और फिर मुँह करके ना रक्षा, जे सवारियां उधर पईयां होंदियां, सवारियां डकदियां ने, वे वीर ना जल्दी चला, वे ना इस तरह चला, और बंदे डकदे ने, और पुत्र ना इस तरह चला, एडी काल ना कर, वो तसल्ली नाल चला। जो रक्षा मुँह हो जाता ना, तो बाबे कहते तेनू डकया सी ना, तो पोला जे मुँह करके कहना अल्लाह का हुक्म ही इस तरह। और थानू अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। बकौल मौलाना शरीफ साहब दे, अल्लाह इस कौम को समझ दे, उची आमीन कहो। मेरे अजीजों, अगर जल्दी करनी है रब को जन्नत लैन में जल्दी करया करो। जिहड़ी गल तुहानू सुनाना चाहता सा, इस तरह गल करया करो, आख्या करो या रब है बख्श देना बंदों को काम तेरा, ला तक ना तू सुना है हमने कलाम तेरा, ला तक ना तू पढ़ा है हमने कुरान तेरा। या रब है बख्श देना बंदों को काम तेरा। या रब, या रब,
یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، تیری ذات سب سے اعلیٰ، تیرا ہر ایک حکم نرالا، تو ہی ہے مرضی والا، تو ہی ہے مرضی والا، تو ہی ہے مرضی والا ہے یہ ایمان میرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ تو میں پھر کیوں نہ کہاں اللہ تیرے کرم تو صدقے جاواں، تیرے کرم تو قربان، اج کر دے کرم میری رکھ لے شرم یا ستار یا غفار، میں بندہ تیرا گنہگار۔ کئی قوالیاں والوں نے تینی انی پائی ہے، حضرت مولانا خادم الدین خلیل صاحب تشریف فرما، حضرت مولانا حاجی عبداللہ نواز صاحب ادھر تو میرے ول توجہ کرو ہاں توجہ فرما، کتنے پیار والے بندے الحمدللہ بیٹھے نے، گل سنیا جو کوالا نے بھائی ظفر انی پا چڑی ہے جی، اج کر دے کرم میری رکھ لا شرم یا گنج شکر اتھی رہن یا گنج شکر سرکار، تیرا بس دروے دربار دھم دھم دھم۔ میں تمہیں اور کوئی نہیں کام، وہ تاری قسمت کوئی چنگا نہیں کام دھم دھم دھم۔ میں آؤ ساڈے کو سنو ذرا، میں پھر آخیا اج کر دے کرم میری رکھ لے شرم یا ستار یا غفار، میں بندہ تیرا گنہگار، یا اللہ میں در تیرے تو اج خالی نہیں جانا، سب کچھ منگنا تیرے کولو، تیرے اگے سر جھکانا، مہربان اللہ تیری شان اللہ، تو ڈبیا نو دینا تار، میں بندہ تیرا گنہگار۔ اللہ تیرے سب ولیاں نے عالی رتبے پائے، نبی سونے دے غلام تو سارے اپنے یار بنائے، تو قادر قدیر اسی تیرے ہاں فقیر، بولو ایک باری پھر کہو، تو قادر قدیر اسی تیرے ہاں فقیر، تو قادر قدیر اسی تیرے ہاں فقیر، کران گے جنت چ تیرا دیدار، میں بندہ تیرا گنہگار۔ تیری ذات تو صدقے جاواں، کتے دھوپا کتے چھاواں، دن رات میرے سونے اللہ تیرا دیتا کھاواں، تو غفور اللہ میں منظور اللہ، تو غفور اللہ میں منظور اللہ، کر دے بیڑا سب دا پار، میں بندہ تیرا گنہگار۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، آؤ اس جگہ پہ ایک اور بات بھی تمہیں سنا دوں، صحابہ اکرام کا عقیدہ۔ صحابہ اکرام کیا کہتے تھے؟ ایاک نعبد و ایاک، اور قرآن اس بات کا اعلان کر رہا، الا الا ان نصر اللہ قریب، اور قرآن اس بات کا اعلان کرے نصر من اللہ و فتح قریب۔ اللہ تیرے قرآن تو صدقے دا، تو کتنا مہربان۔ کہ میرے دوستو اور عزیزو،
صحابہ اکرام دا عقیدہ کتنا پیارا، صحابہ اکرام دا عقیدہ کتنا پیارا. ہر صحابی ایسے ہاتھ بن کے کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ مدد فرما، اے اللہ مدد فرما، اے اللہ مدد فرما. آسمان تو آواز دیے تو طلبگار میں مددگار، تو بندہ میں معبود، تو مخلوق میں خالق، تو مملوک میں مالک. آسمان تو آواز دیے تو گناہگار میں غفار تے ستار. اللہ سونیا ان ساریاں دا بیڑا پار کر. ہائے ہائے مینو اس موقع تے ایک گل یاد آئی کہ جنہ لوکاں نے رب کائنات دی ذات دے نال تعلق قائم کیتا، جنہ رب کولوں مدد منگی تے آن کریا جے ذرا، جنہ اللہ سبحانہ و تعالی دا ترلا مارے. بدر والے میرے دوستوں کی کہہ رہے نے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ایک گل سنیا جے تڑپ جاؤ، جیڑا یار نو ستاوے اور رقیب کا ہے، جیڑا مرد نہ دسے او طبیب کا ہے، دلاں وچ جو نہ وسے او حبیب کا ہے، موقع ٹائم جو نہ ویکھے او خطیب کا ہے. مولانا خادم الدین صاحب خلیق حفظہ اللہ تعالی، حاجی عبداللہ نواز میرے بھیلیا، حاجی آ گل سن والی آ خدا دی قسم اللہ دی ذات دے نال تعلق قائم کر لو. تو جو فرمایا جے ادھر ویکھو تسکین جی دے وچ نہ ہووے او دین کا ہے، خوش اخلاق جو نہ ہووے او حسین کا ہے، دیانت دار جو نہ. توجہ کریا جی اگلے دن بیٹھا ہویا سا مالک نال تار جڑ گئی، شیر بن دے گئے. میں پھر اللہ دی توفیق نال شیر جوڑدا گیا. دیانت دار جو نہ ہووے او امین کا ہے، گل سمجھے نہ سمجھائے او ذہین کا ہے، درد مند جو نہ ہووے او کریم کا ہے، گناہگار نو نہ ہائے ہائے گناہگار نو نہ بخشے او رحیم کا ہے. پروانے ہو تڑپ جاؤ، پروانے ہو. گل سنیا جی ذرا، توحید جی دے کول نہ ہووے منظور کا ہے، جی دے کول توحید نہیں وہ نامنظور، وہ نامنظور. وہ جنہ بھی پہ کہے نا اللہ آئی ایم منظور، آئی ایم منظور، آئی ایم منظور، آئی ایم، آسمان تو آواز ہو یو آر ناٹ منظور، یو آر ناٹ منظور، تو نہیں منظور اگر تیرے کول توحید نہیں. اللہ سارے مواحد بنا. اور بولو آمین کیوں نہیں کہتے؟ واٹ از پرابلم؟ کیوں نہیں آمین کہتے؟ سارے مل کے آمین. ڈاکٹر صاحب کسی نے میرا یار ڈاکٹر کی چبی تھا میرا یار حاجی صاحب کا کی نام حاجی عبد الجبار
हाजी अब्दुल जब्बार साहब गल सुनने वाली ध्यान करिया जी। तौहीद जी दे कोल ना होवे मंजूर कादा है, नजात जी दे विच ना होवे दस्तूर कादा है। आवाज बदल गई है बेलिया, सही कर, थोड़ी जी इको वाली आवाज कर। मेरा यार डॉक्टर आ गया। डॉक्टर मेरे बेली का की नाम है? डॉक्टर नदीम साहब इतने मेरे कोल पिया करो, तवज्जो फरमाना जरा। तौहीद जी दे कोल ना होवे मंजूर कादा है, निजात जी दे विच ना होवे दस्तूर कादा है। रोशन दिला नू ना करे ओ नूर कादा है, दुनिया दीवानी जे ना होवे ओ हजूर कादा है। गुनाहगार नू तार गुजरना, हाय हाय तार गुजरना करे ते ओ गफूर कादा है। उच्ची आवाज में कहो सुभान अल्लाह। और मौलाना गल सुनने वाली जे, और खजाना जीदा मुक जावे दस्तगीर कादा है, जेड़ा सीधा राजो ना दसे ओ पीर कादा है। रब कोलो ही ना जो मंगे ओ फकीर कादा है, सीधा सिर विचो सीधा जो ना निकले ओ चीर कादा है। जेड़ा अपने आते चले ओ तीर कादा है, जेड़ा पैड़ा नू भुल जावे ओ वीर कादा है। जेड़ा समय नाले भुले ओ कदीर कादा है। मदद मंगने बाकाना माकाना रब कनसिया, साडा रब भुलदा नहीं। सारे बोलो नैरी कोठी वाले, साडा रब भुलदा। इसे पीर भुल जाते हैं। मेरे भाई जान का की नाम है? भाई अब्दुल गफ्फार मेरा यार पुराना। गल सुने मौलवी भुल जाते ने, पीर हाजी सरदार नंबरदार सदर वजीर मशीर भुल जाते ने। सारे बोलो अला कुल्ले शैइन कदीर भुलदा। और खास कर जो नवाज शरीफ ही आए ना, बिजली बहुत घट आती है इतने, फिर अल्लाह का करम है। ते ईद वड्डी तो पहला मैसेज जनाब जारी कर दिते मोबाइलों के उत्ते बंदियां ने कि इस दफा खाले कुर्बानी की खाले वापड़ा वालों को दे, वापड़ा वालों को खाले दे। अगर आपने खाले वापड़ा वालों को ना दी, ईद के बाद जो बिल आएगा आपकी खाल उतार दी जाएगी। आपका अपना कसाई नवाज शरीफ। और मरो और कोई नेकी कर लो, और कोई नेकी कर लो। हजरत मौलाना अल्लामा नवाज शरीफ साहब, हजरत मौलाना प्रोफेसर शहबाज शरीफ साहब, हजरत उम्दतुल कारिउल मुकरी मिश्री की टुकड़ी जनाब हमजा शहबाज साहब, निरे सुके नंबर ना बनाओ, मगर ना पुठे टंग के खलता उतार देगी ये कौम। मते तुसी किसे भलेखे च मारे जाओ कि सानू कौन पूछण वाला है। पुत्र अगर इस कौम ते जुल्म ते ज्यादती करोगे, इंज बकरियां छतरियां दियां खल्ला नहीं लथियां जिवें तुहाडियां खल्ला लैण गियां। क्यों? अगर किसे माई या बाबे ने पिछली रात इस तरह चोरी चुक के कह छड़िया ना कि या इलाहल हक इन्हां दुआं नूं चक ते रहना नीजे कख, फिर सिर ते मारिया जे हाथ। इस कौम नाल वफा करो, इस कौम नाल वफा करो। अल्लाह साडे हुक्मरानां नूं समझ अता फरमाए। आमीन कहो। मक्के जाईदा, मदीने जाईदा, कोई बिजली बंद नहीं, कोई रौला नहीं, कोई पानी का रौला नहीं, कोई किसे लड़े नहीं, कोई किसे स्यापा नहीं।
کوئی سموسے تو لڑائی نہیں، کوئی جلیبیاں تو لڑائی نہیں، پاکستان آ جاؤ حلوے دیا پلیٹاں بٹھو۔ دوسرے نے کھیر کا ڈونگا پھڑیا، وہ کہندا تیری ہوئے الگ، انہیں ڈونگا سٹیا، ادھروں ایک پیپسی کھول کے شو شو کر دی، بڑا تیری بہن نو الگ۔ یہ پاکستان ہے؟ یہ کی بنے گا پاکستان؟ اللہ سونے اس پاکستان پہ رحم فرما، اچھی آمین کو۔ میں تھوڑے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہنا، میرے دوستوں مالک دا ترلا مارو، مالک دے نال محبتاں پالو تے اللہ پاک کو معافی مانگ لو۔ آؤ اتنے گل ایک تمہیں سنانا چاہنا، میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تک، پھر کہہ دو اچھی کہو، کیڑے شیر؟ میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکا، کر دے کرم میرے دکھڑے نے لکھا، میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکا، ماریا مصیبتاں دا ماریا نصیب دا حال کوئی پوچھتا نہیں، میرے جے غریب دا تیری مرضی نال رواں کدی ہساں، میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تک۔ اور پروانے گل سن والی جے، جدوں بھی کوئی میرے اتے بھیڑ پہ جاندی سی، جدوں بھی کوئی زمان دی ہنیری چل جاندی سی، کہندی سی میری ماں تینو اللہ دیاں رکھاں، میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تک، ہنجواں دے دیوے پھراں تھا تھا میں بالدا، کوئی نہیں سونا ربا اور تیرے نال دا، لگیاں نے جگ دیاں تیرے ول اکھاں، میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تک۔ میرے مالک سونیا میں جہدے ول تکنا وہ تیرے ول ہی تکدا ہے، میں جہدے ول وینا وہ تیرے ول ہی ویندا ہے، میں جہدے ول غور کرنا وہ تیرے ول غور کردا ہے، میں جہدی زیارت کرنا وہ تیرے ول ویندا ہے، میں جہدا دیدار کرنا وہ تیرے ول ویندا ہے، مالکا میں جہدے ول وینا وہ تیرے ول ویندا ہے۔ سونیا سارا جہان تینوں پیا تکدا ہے، واجمتا والیا تو کلا سارے جہان نو پیا تکنا ہے۔ اور ایڈا ساڈا اللہ مہربان جس مالک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، رب العالمین فرما دینے، استاد جی ٹھک ٹھک دی آواز میں تھوڑا جا کٹاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی دی جزاکم اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ پاک فرما دے رہے میں سارا نو دیکھنا وا پر مینوں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگے سنیا ذرا انہو ہوا اضحک و ابکا، مالک فرما دے رہے ہساندا بھی میں آ تے رواندا بھی میں آ، ہسدیاں نو روا دینا وا تے روندیاں نو ہسا دینا وا، یہ سارے کام کدے نے؟ اور میرے عزیزوں اور بھائیوں دیکھو ساڈا مالک کتنا مہربان۔ میں اسے تمہیں ایک گل سناواں، میرے بھائی جان بھائی محمد طارق محمدی صاحب تارک آباد محلہ فیصل آباد رہن والے اج کل جناب جدے رہ رہے ہیں الحمدللہ، جدے اور بڑے مسلک دے پروانے، بڑے شہداء دے پروانے، قاری محمد خالد مجاہد صاحب دے نال بڑی محبت تے بڑا پیار۔ اللہ کو دعا کرو اللہ پاک مولانا طارق محمدی صاحب نے مسلک دا ہور پروانہ بنائے۔ پوچھو میرے بھائی محمد ظفر صاحب، ظفر کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر سی بلاک اکاڑا، انہاں دے نال انہاں دا بڑا پیار تے محبت۔ اللہ
سارے مکہ مدینہ بار بار وہاں مینو ٹیلی فون کیتا بھائی تارک نے، یار ایک جملہ ہے ڈاکٹر ندیم صاحب گل سننے والی دے کہنے لگے یار ایک جملہ ذرا یہ سیٹ ویٹ کرنا ہے. میں کہا جی دسو کہڑا جملہ ہے؟ اچھا جملہ ہے چل رہن دے چل رہن دے. میں کہا اگے اگے کھچ کھچ اگے کھچ کھچ یہ سیٹ کرو. میں پھر اللہ جی ذات دے کولوں توفیق منگی. میں پھر آخیا ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے. بولو اور پھر بولو ہائے ہائے بولو بولیا کرو بولیا ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے. لوگ جگہ جگہ ڈیرے لائے ہوئے نے سانو اپنے ہی بوئے اتنے بہن دے. ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے. اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے سانو اہل حدیث بنایا ہے. اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے سانو اہل حدیث بنایا ہے. ایک امن قرار تے چین دے ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے. نبی پاک سانو جان تو پیارے نے، نبی پاک سانو جان تو پیارے نے، سوہ رب دی جہان تو پیارے نے. جڑے نانے نے حسن و حسین دے ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے. ایک کتاب الہدا سانو کافی ہے اور طریقہ مصطفیٰ سانو کافی ہے. فائدے دے وچ ہر پائی پہن دے ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے. نبی پاک دیاں جھیڑیاں اداواں نے اسلام دیاں روشن شعاواں نے اسی پروانے عرف الیدین دے ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے. ختم نبوت دے جھیڑے انکاری نے میری ٹینشن میری آوازاری نے مامے لگ دین مینو کسے دین دے ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے. اور بقال علامہ شہید کے آپ نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے جناح لاہور میں یہ بات کہی تھی اہل حدیث یوتھ فورس کے جوانوں لکھو میری بات نوٹ کرو اور میری بات کو دل و دماغ میں جگا دو. تم اس نبی کے ماننے والے ہو، تم اس پیغمبر کے اس رسول کے پیروکار ہو اور اس مدینے والے کے غلام ہو جس آقا نے جس پیشوا نے اور جس مقتدا نے تمہیں یہ درس دیا ہے اور جس نے یہ فرمایا ہے کہ میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ تو سکتی ہے غیر اللہ کے آستانے پہ جھک نہیں سکتی. تیرا کام علامہ تیرا کام اور دوستو اللہ کا شکریہ ادا کرو. اللہ جی ذات نے سانو کتنا پیارا عقیدہ کتنا پیارا مسلک عطا کیتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک باری پھر کہو سبحان اللہ. اور میں اتنے گل کرا پھر میں تے دعوت دے گیا رہنا کرم کرم مولا. اچھے آ گئی ہے تھوڑا حکم نہیں موڑیا جاتا. مولانا عبداللہ قاسم مولانا محمد عبداللہ قاسم صاحب
تہاڈا آرڈر نہیں موڑیا جاتا. کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا تیرا گھر چھڈ کے جاواں ہور در تے تیرا گھر چھڈ کے جاواں ہور در تے تیرا گھر تیرا 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 گھر گھر تیرا گھر چھڈ کے جاواں ہور در تے مینوں آوندی اے شرم مولا کر کرم کرم مولا کر کرم 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 کرم. مولوی جی تواڈے تے ساڈے جینا فرق ہے. اسی کہنے آ کرم کرم مولا تسی کہندے ہو حلوہ گرم گرم حلوہ گرم گرم حلوہ گرم گرم. اسی کہنے اللہ کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا. اور فرق کہنا ہے اسی کہنے یا قدیر یا دستگیر یا قدیر. مولوی جی تسی کہندے ہو حلوہ تے کھیر. اللہ کو دعا کرو اللہ مولویوں نے کھیر کھا کے سچ سنان دی توفیق دے. کی لکھا سنا دیں اینڈ تو سنا. حضرات توجہ فرمانا جیڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا میں اس واسطے آخیا میں آخیا تو ہی حاجت روا اے پروردگار سونیا تو ہی حاجت روا تو ہی مشکل کشا مینوں تیری قسم مولا کر کرم کرم مولا تو ہی احد صمد اے بخش دے سب. آمین تے کہہ دو اسی آواز میں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو ہی احد صمد تو ہی احد صمد اے بخش دے سب رکھ ساڈا بھرم مولا کر کرم کرم مولا. تو ہی ستار تے غفار سانو تیرے نال پیار تو ہی ستار تے غفار اے اللہ سونے تو ہی ستار تے غفار سانو تیرے نال پیار تو ہی ستار تے غفار سانو تیرے نال پیار رکھ ساڈا بھرم مولا کر کرم کرم مولا. تیری سب تو اونچی ذات بخش میرے ماں باپ کر دے انہاں تے کرم مولا کر کرم کرم مولا. ساڈی اے ہوئے صدا تو قبول فرما ساڈی اے ہوئے ندا تو قبول فرما ساڈی اے ہوئے دعا تو قبول فرما وخا دے سونا حرم مولا. سارے اپنا گھر وسا بندیاں دی سمجھ نہیں آتی ایویں سر ڈا دینا. جی تسی قبرستان جاندے ہو جا کے کہندے ہو السلام علیکم یا اہل القبور. اگر وہ سنتے نہیں تے زندہ نہیں تے تسی السلام علیکم کیوں کہندے ہو؟ میں کہ نبی پاک نے دعا دسی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسا یہ دعا کردیا رہنا اسا یہ دعا منگدیا رہنا قبرستان جاندیا رہنا اے جملہ آندیا رہنا. کہو انشاءاللہ. اگر نہیں جی سنڈے طرح سر ڈا چھڑ دیو تسی وہ زندہ نے قبراں تاں تے تسی السلام علیکم یا اہل القبور کہندے. ایک مولانا صاحب بڑا ہی جواب دیندے ہوندے سن فرماندے ہیں تینوں وہ وعلیکم السلام کہندے نے کیا ہو جی اگر تو انہاں دی وعلیکم السلام سننا ہے نہیں او میری السلام علیکم قبر وچ سنتے نے میں انہاں دی وعلیکم السلام باہر نہیں سن سکدا. تے مولانا فرماندے ہوندے سن اس دا مطلب اے ہے بھئی مسئلہ حل تھی گیا رولا ختم تھی گیا. اس دا مطلب اے ہے کہ تو باہر بھی مردہ ہے او اندر بھی زندہ ہے. ہوں کو کڈو ہی کو دبو. خدا کی قسم کیسی لوگوں اہل حدیث کے خلاف زبان چلانے سے پہلے ہمارے دلائل پہ غور کرو رب کے قرآن پہ غور کرو. بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی بہقی موطا امام مالک صحابہ تابعین تبع تابعین
दईफ आइम्मा दीन के अकीदे पे गौर करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा वो है जो अर्शे करीम से आया है और मोहम्मद करीम पे आया है। सारे मिल के कहो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा दा वास्ता दे मैं बार बार अर्ज करांगा, अपील करांगा, कदी गल नूं समझ जाओ कि मसले ही हल हो जाए। अजे मैयत चारपाई दे उत्ते वे जेड़ी कि जमीन तो काफी उच्ची है चारपाई, ते जो नमाज़े जनाजा विच रब रकू भी नहीं जान देंदा, बोलो सजदे भी जान नहीं जान देंदा। और सोहणिया मिट्टी दे विच रख के फिर तू सजदा करे, जेड़ा मालक अजे मैयत जमीन तो उच्ची है तो सजदा नहीं करन देंदा, तू जमीन थले रख के सजदा करे, फिर सानू गालां कढे, वो ना होवे किते साडा सबर ना पै जाए। खुदा दी कसम बंदे पता नहीं होई की है, हर बंदे कई एडे डाडे बंदे, बड़े बड़े मौलवी और बड़े बड़े कारी ते बड़े बड़े अलामे। मेरे पुत्र का की नाम है भाई मोहम्मद सईद, अल्लाह दे पुत्र नूं शिफा दे, अल्लाह दे बेटे नूं शिफाए कामिला आजला। अल्लाह अच्छा नहीं कहना मेरा बच्चा बीमार है, अल्लाह दे बच्चे नूं शिफाए कामिला आजला था। मेरे दोस्तों ध्यान करे जी, और कई बंदे कौड़े होके पता कहते की या अल्लाह सानू असे पता है जी इतने रहमत नाज़िल नहीं ना होंगी भी भाबिया की वजह तो नहीं, साहब भाबिया की वजह तो रहमत नहीं भी होंगी। मैं तेरे वर्गे नुस्खे दसण वाले होंगे ने ना, तेरे वर्गा सी जो नुस्खा दसदा है, एक बंदे नूं कहंदा कोको कोला ना पिया कर, कोको कोला पीए तो अंदर काला हो जाए, कोको कोला ना पिया कर, कोको कोला पीए तो अंदर काला हो जाता है। वो कहना जी फिर की पिया, अच्छा चिट्टा दुध पिया कर तू चिट्टा निकल आएगा। अगर दुध पीने चिट्टे ने कोई कट्टा काला रहूंगा, कितों मौलवी हो तुम नुस्खे कितों तुसा नुस्खे पढ़ा। आओ तुहानू मेरा नुस्खा तुहाडा हुक्म मेरे को मोड़िया नहीं जाता। खुद पढ़ के वेख बुखारी तेरी टेंशन मुक जाए सारी, खुद पढ़ के वेख बुखारी तेरी टेंशन मुक जाए सारी। मुस्लिम दा कार मुताला तकलीद दा टुट जाए ताला। अबू दाऊद हक समझावे अखा तो पटियां लावे, फिर मजीद पढ़ हदीसा कर ज़ेन दिया तकदीसा। तू पढ़ लै सुनन निसाई गल छुपी न रह जाए काई। फिर पढ़ तू इब्ने माजा सीधे रस्ते ते आजा। फिर पढ़ तू अल मुअत्ता बन जा तू वहां भी पक्का। फिर पढ़ ले पढ़ ले पढ़ 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 तू पढ़ ले पढ़ तू पढ़ ले तू पढ़ ले मुस्नद अहमद होवेगी रब दी रहमत। कुरान पढ़ ले, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की जात पाक दा फरमान पढ़ ले। मेरे डॉक्टर यार नदीम साहब एक चिट कली है कि मां दे बारे मैं तुम्हें एक गल दसा, मां बड़ी वड्डी नेमत है। एक बच्चे ने शेर लिखा, बच्चे ने अपनी मां के बारे कहता है कभी किसी की शिकायत पर और कभी मेरी शरारत पर मुझको मार कर खुद रो रही है मां। किसी ने शिकायत लाई है तो मैनू मारिया, तो मैनू मार के तो आप ही रोन लग पई है मैं अपने पुत्र को क्यों मारे। और किसी वक्त मेरे को शरारत हो गई है तो मैनू मारिया, तो मैं मार खा के थोड़ा जहा रो के ना तो हसन लग पिया खेडन लग पिया, तो आप मकान के नुक्कड़ च बह के रोंदी है मैं क्यों मार। कभी किसी की शिकायत पर और कभी मेरी शरारत पर मुझे मार कर खुद रो रही है माँ। जो मुझको मट्टी में खेलने से मना करती थी आज मट्टी को ओढ़ कर खुद सो रही है। जिन्हें मैंने कभी मिट्टी
जिन्हें कभी मिट्टी च मैनू खेडण नहीं सी दिता, मैं अज महल विच रहिना पर आप मिट्टी च सुती, अज मिट्टी दे विच सुती है, मैं अज महल विच रह रहा जेड़ी मैनू मिट्टी दे विच खेडण नहीं सी देंदी कि मेरे शहजादिया तेरे कपड़ियां ते मिट्टी ना पै जाए, अज मैं तो बंगले च रह रहा ते आप मिट्टी च सुती। सारी जिंदगी माँ के नाम करता हूँ, मैं खुद को माँ का गुलाम करता हूँ, हर घड़ी हर लम्हा औलाद पे कुर्बान, जो है मैं उनको सलाम करता हूँ, जहाँ देखता हूँ लफ्ज़े माँ लिखा हुआ, चूमता हूँ और उसका एहतराम करता हूँ, मेरी जुबान को फिर से मिल जाती है मिठास, जब भी माँ से कलाम करता हूँ। सादा जो एक बंदा है, बंदा सादा जो है मगर गल मापिया के बारे, बंदा जिस तरह का भी है, जेड़े मजहब का भी, मगर गल तीन रंग नहीं लभने बीबा, हुसन जवानी ते मापे, दुनिया इस गल नू जानदी नहीं, जानदा अल्लाह आपे, तीन रंग नहीं लभने बीबा, हुसन जवानी ते मापे। दुआ करो जिन्हों के माँ बाप फौत हो गए ने, अल्लाह उन्होंने माँ बाप को बख्श, अल्लाह मेरे वालिदैन मेरे प्यारे माँ बाप दियां कब्रां नूं अल्लाह जन्नत के बगीचे, जन्नत दियां क्यारियां अर्श वाला बना दे। मेरे दोस्तों, माँ बड़ी वड्डी नेमत, अज़मता की सुनावा मां दिया, तार देंदिया ने दुआवा मां दिया, अज़मतों की सुनावा मां दिया, जब तक सोना लाल घर नहीं आमदा, रहिंदियां बूए वल निगाहां मां दियां, तार दिंदियां ने दुआवां मां दी, रो पे खुद खातमुल अंबिया, याद आया जद वफावा मां दिया, तार दिंदिया ने दुआवा मां दिया, पूछ लिया के मंसूर गुनाहगार यतीम नू, जग तो वध कीमती ने सावा मां दिया, तार दिंदिया ने दुआवा मां दिया। हजरत मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह हफीज साहब, उस्तादुल असातिज़ा, उस्तादुल उलमा, शाइखुल हदीस व तफसीर, मुफ्ती उबैदुल्लाह हफीज साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने अम्मी फौत हुई, अपनी अम्मी की जुदाई 4-5 शेर लिखे, उन्होंने एक मैनू याद है, वो मैं तुहानू सुना देना कि मां किड्डी वड्डी नेमत। रुतां बदलियां होई बहार खस्ता, समय गुजर गए जेड़े गरूर दे सन, यकदम शोखियां छड़ बैठे बागां विच जो फुल्लां नूं घूरदे सन, चुप्पां वट मुहब्बतां तोड़ लईयां, चुप्पां वट मुहब्बतां तोड़ लईयां, सदे आए जा रब गफूर दे सन, सानू रोंदियां छोड़ उबैदुल्लाह, लद गए मुसाफिर जो दूर दे सन।
ماں باپ بڑی وڈی نعمت ہے. اللہ زندگی رکھے تہاڈی بھی ساڈی بھی. پھر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. ایک ساتھی کہہ رہے میری والدہ دی مغفرت لی دعا, اللہ نے دی امی نو جنت عطا فرمائے. کوئی ساتھی کہہ رہے سے دعا واسطے. شفیع جیولر والے انہاں دی امی جان فوت ہو گئے نے, دعا کرو اللہ انہاں دی امی نو جنت چالا مقام عطا. مولانا سرور پٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ دو ساڈیاں بھੈਣਾں بیمار نے, اللہ انہاں نو صحت تے کامل عاجلہ عطا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم أيد الإسلام والمسلمين يا رحيم یا کریم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. میرے برادر محترم میرے پیارے بھائی سرور پٹی صاحب دی امی جان ابو جان اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے. جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سارے دے والدین, جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دے والدین بخش. اللہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہاں دے والدین دیر تک زندہ رکھ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خیر خلقه محمد وعلى آله وصحابه واهل بیته وازواجه وذریاته اجمعین برحمتک.